my channel Delicious Cooking, and today I am going to make Manchurian and egg fried rice. Egg fried rice मैंने आपको पहले भी बनाने सिखाए थे जब मैंने स्वीट एंड सावर बनाया था स्वीट एंड सावर के साथ, लेकिन आज मैं फिर आपको बता रही हूँ इन केस अगर किसी ने ना देखा हो तो। व्यूअर्स, ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये मंचूरियन की हैं। सबसे पहले हम मंचूरियन बनाएंगे, तो ये मंचूरियन के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो ये चाहिए। व्यूअर्स, सबसे पहले हमें चाहिए होगा पानी चाहिए हमें चिकन की क्यूब्स चाहिए। हमने चिकन जो है वो क्यूबिक शेप में काट लिए हैं। फिर हमें चाहिए कुछ अनियन, टमाटो सॉस और चिली गार्लिक सॉस। फिर हमें चाहिए शुगर, हमें चाहिए गार्लिक जो है वो मेरे पास 1.5 टीस्पून है। शुगर जो है वो मेरे पास 2 टीस्पून है। और कुटी लाल मिर्च जो है क्रश पेपर वो मेरे पास तकरीबन पौनी चम्मच है। और सोया सॉस मेरे पास 1.5 चम्मच है। मेरे पास कॉर्नफ्लोर है जो कि मैंने 3 से 4 चम्मच ये 3 से 4 चम्मच जो है वो मैंने लिए है। ये ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल होगा। नमक जो है वो मैंने लिया है 1 चम्मच, लेकिन आप अपनी हिसाब से डाल सकते हैं हस्बे ज़ायका। सिरका जो है विनेगर वो मैंने लिया है यहाँ पर 1.5 टीस्पून। और इसके अलावा मुझे चाइनीज़ सॉल्ट चाहिए होगा। चाइनीज़ सॉल्ट मुझे 1/2 टीस्पून चाहिए होगा। ओके व्यूअर्स, ये हम पैन में जो है वो थोड़ा ऑयल ले लेंगे। ये ऑयल गर्म हो गया है, इसमें मैं चिकन डाल दूँगी सारा, और ये मैं चिकन को फ्राई करूँगी इसमें। अब हम इसमें जो है ये देखिए हमारा चिकन जो है वो फ्राई हो चुका है काफ़ी। अब हम इसमें अनियन ऐड कर देंगे। इसमें अनियन चले जाएंगे और ये अनियन के साथ ही मैं इसमें डालूंगी ये गार्लिक पेस्ट भी इसमें चली जाएगी। इसे फ्राई करेंगे, इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये देखिए अब इसमें हम डाल देंगे सॉल्ट। कि हमने नमक डाल दिया इसमें हस्बे ज़ायका जितनी आपको ज़रूरत हो। नमक डालने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी कुटी लाल मिर्च। ये कुटी लाल मिर्च जो है वो चली जाएगी इसमें। कुटी लाल मिर्च डालने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी चाइनीज़ सॉल्ट मैं इसमें ऐड करूंगी। ये हमारे पास थोड़ा चाइनीज़ सॉल्ट है, ये मैंने इसमें चाइनीज़ सॉल्ट ऐड कर लिया। इसमें शुगर थोड़ी सी ऐड करूंगी। ये थोड़ी सी शुगर ऐड हो गई है इसमें। ये देखिए सोया सॉस ऐड करूंगी। ये थोड़ी सोया सॉस इसमें चली जाएगी। ये मैंने 1.5 चम्मच तकरीबन सोया सॉस ली थी, ये इसके बीच में मैंने ऐड कर दी है। सिंपल केचप चली जाएगी इसमें। चिली गार्लिक सॉस ऐड करने के बाद व्यूअर्स इसमें मैं थोड़ा विनेगर भी डाल दूंगी। मैंने थोड़ी विनेगर इसमें डाल दी है। तो व्यूअर्स मेरे पास थोड़ी सी जो है वो यखनी पड़ी हुई थी चिकन स्टॉक, तो मैं चिकन स्टॉक भी इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूंगी। ये चिकन स्टॉक जो है मैंने थोड़ी सी इसे एक टेस्ट देने के लिए ऐड किया है इसमें, ताकि इसकी एक ग्रेवी बन जाए। ग्रेवी के लिए मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड करूँगी। करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, इसको थोड़ा सा जो है वो गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी कॉर्नफ्लोर हमारा। अच्छा व्यूअर्स, ये मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया है। कॉर्नफ्लोर जो है वो पानी में ऐड करके हम इसमें इस तरह से ऐड करेंगे।
تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے، اکٹھا جو ہے وہ ہم ایڈ نہیں کریں گے، اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے۔ یہ ویورز دیکھیں ہمارا جو منچورین ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے۔ اب ہم اسے اتار لیں گے۔ یہ دیکھیں ہمارا منچورین جو ہے وہ ریڈی ہو گیا۔ اب ہم جو بنانے لگے ہیں وہ رائس، ایگ فرائیڈ رائس بنانے لگے ہیں۔ ایگ فرائیڈ رائس کے لیے مجھے جو چیزیں چاہیے وہ ہے گاجر اس طرح سے کٹی ہوئی، شملہ مرچ وہ بھی اس طرح سے کٹی ہوئی، چائنیز سالٹ، سویا ساس، چائنیز سالٹ نہیں ہے تو آپ چکن پاؤڈر کا استعمال کر سکتے ہیں، بلیک پیپر، سالٹ حسب ذائقہ، اور ہمیں چاہیے یلو کلر، فوڈ کلر، اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے انڈا۔ انڈا جو ہے ایک انڈا میں نے لیا ہے، اس میں تھوڑا سا میں نے یلو فوڈ کلر ڈال دیا۔ اب ہم چاول بنانے کی تیاری کرتے ہیں۔ پہلے ہم چیزوں کو فرائی کریں گے، ان چیزوں کو باری باری فرائی کریں گے، اتنی دیر میں ہمارے رائس بھی بوائل ہو جائیں گے۔ رائس جو ہیں وہ ہم نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیے ہیں۔ اوکے ویئرز، یہ میں آگ جلا لی ہے، اس میں مجھے تھوڑا آئل چاہیے سبزیاں فرائی کرنے کے لیے۔ ہم سیپریٹلی جو ہیں وہ سبزیاں فرائی کریں گے۔ پہلے میں تھوڑا سا آئل لوں گی، اس میں گاجریں ڈالوں گی۔ پہلے گاجریں جو ہیں وہ الگ سے ہم فرائی کر لیں گے، اس طرح سے گاجریں ڈال دوں گی میں اس میں، اور گاجروں کو ہم الگ سے فرائی کریں گے۔ دیکھیں ان کو ہم فرائی کر لیں کے بعد اس میں تھوڑا سا چائنیز سالٹ جائے گا۔ چائنیز سالٹ ڈالنے کے بعد اس میں میں سویا ساس ایڈ کر دوں گی۔ اب میں یہ اتار لوں گی۔ اوکے ویئرز، اب میں نے شملہ مرچ ڈال دی ہے۔ شملہ مرچ کو ہم نے بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے، اس لیے میں اس میں ابھی سے تھوڑا چائنیز سالٹ ڈالوں گی۔ ہمارا تھوڑا چائنیز سالٹ، تھوڑا سا ہم نے سالٹ ڈالا ہے اس میں، اس کے بعد تھوڑی سی بلیک پیپر اسی طرح، اور اسی طرح تھوڑی سی ہم نے سویا ساس اس میں ایڈ کی ہے۔ بہت زیادہ اسے فرائی ہم نہیں کریں گے، بس یہ فرائی ہو گئی ہیں۔ اوکے ویئرز، اب اس میں نے آئل ڈال لیا اور اس میں میں ڈالوں گی ایگ۔ کہ اس میں نے تھوڑا سا زردہ رنگ ایڈ کیا تھا۔ اب میں اسے بھی اتار لوں گی۔ اس میں اب میں ایگ جو ہیں، رائس جو ہیں وہ فرائی کروں گی۔ اس طرح سے جو سارے رائس ہیں وہ میں اس میں ڈال لوں گی اس سے۔ اوکے ویورز، یہ میں نے رائس ڈال دی ہیں۔ اس کے بعد میں اس میں گاجریں ڈالوں گی جو میں نے فرائی کی تھی۔ پھر میں اس میں شملہ مرچ بھی ڈال دوں گی جو فرائی کی تھی میں نے، اور اس میں ایگ بھی چلا جائے گا جو میں نے فرائی کیا تھا۔ یہ تینوں چیزیں میں نے اس میں ڈال لینی ہیں۔ اب میں اس میں سالٹ ڈال لوں گی۔ یہ اس میں نے سالٹ ڈال لیا ہے۔ سالٹ ڈالنے کے بعد اس میں بلیک پیپر بھی ایڈ کر دوں گی۔ یہ بلیک پیپر چلے گی اس میں۔ سالٹ آپ نے اپنے حساب سے ڈالنا ہے کہ جتنی آپ کا ٹیسٹ ہو، اپنے ٹیسٹ کے مطابق جو ہے وہ آپ نے سالٹ ڈالنا ہے اس میں۔ اس کے بعد بھی اس میں چائنیز سالٹ ایڈ کروں گی تھوڑا۔ یہ تھوڑا چائنیز سالٹ چلا گیا اس میں۔ چائنیز سالٹ ڈالنے کے بعد پھر سے میں اس کو تھوڑا ہلا لوں گی۔ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے کڑھائی جو ہے وہ تھوڑی چھوٹی لے لی ہے، آپ تھوڑی بڑی لے لیجیے گا کڑھائی۔ اب اس کے بیچ میں تھوڑا سا زردہ رنگ جو ہے وہ ایڈ کر دیتی ہوں۔ یہ زردہ رنگ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے۔ جسٹ سویا ساس جو ہے وہ ایڈ کر دوں گی۔ سویا ساس ڈال دی اب میں نے۔ ہمارے جو ایگ فرائیڈ رائس ہیں وہ ریڈی ہیں۔
अब हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे। व्यूअर्स हमारे जो एग फ्राइड राइस हैं और मंचूरियन जो है वो रेडी हो गया है और हमने उसकी गार्निशिंग भी कर दी है और हमने जो है वो ये डिस्प्ले भी कर दिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी हमारी डिश। व्यूअर्स अगर आपको मेरी ये डिश पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और मेरी नेक्स्ट वीडियोस भी जो है वो आप देखते रहें। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सिर्फ वही सब्सक्राइब करें, जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है ऑलरेडी वो सब्सक्राइब मत करें। और प्लीज़ मैं अपने सारे व्यूअर्स से जो है वो दरख्वास्त करूँगी कि मेरे जो चैनल को है आप ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़ और मेरी फुल वीडियोस देखिए, बीच में छोड़नी नहीं है, पूरी वीडियो मुकम्मल देखनी है और ताकि आपको मेरी मुकम्मल रेसिपीज़ भी पता लग सकें और मुझे सब्सक्राइब करने से जो है वो आपको मेरी आने वाली वीडियोस भी मिल सकेंगी। अगर आप किसी चीज़ की फरमाइश करना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं कुछ, तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं बना दूँगी, आपको वो बनाना भी सिखा दूँगी। तो आप अपनी जो कमेंट बॉक्स है उसमें मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें मुझे आप बता सकते हैं कि आपको मेरी डिश कैसी लगी और ये भी बता सकते हैं कि अगर आपने किसी चीज़ की फरमाइश करनी है तो नेक्स्ट टाइम आई विल मेक इट। रमज़ान के हवाले से अगर कोई डिश आपको को सीखनी है तो आप वो भी बता सकते हैं। आगे रमज़ान के हवाले से भी हमारी डिशेस शुरू होने जा रही हैं। थैंक यू।